Pozdrav ekipa. Nalazimo se na rijeci Trnovi. Predivno i zeleno, no međutim to je tako jako zeleno u stvari je bed. Jer je to rezultat umjetnih gnojeva koje koriste poljoprivrednici. Sve se to lijepo, što je previše, se stavlja. Sve se to lijepo slijeva u rijeke i u rijekama buji zelenilo. A to zelenilo guši normalno floru i faunu rijeke. No da, eto ovdje nešto lijepoga, doista predivno za vidjet. To su mladi labudovi s roditeljima. Evo ih u koloni po jedan, hrane se, što je super. A mi smo danas tu zbog ovog ljepotana. Koliko ima sad? Mislim da ima, da, 5694 km smo prošao. Znači, druga kazeta i drugi lanac. I koliko vidite, stavio sam konačno MTB gume. Znači, njegove original gume su se istrošile, bile su dobre. Imali su prilično dobar grip za jedan trekking bicikl, no međutim s ovim gumama od trekkinga smo napravili pravi mountain bike. Pošto sam se konačno smjestio kada, da kažemo par riječi o promjeni koja je nastala stavljanjem MTB guma na trekking bicikl. Dakle, jednom riječju vrlo jednostavno. Dobili ste MTB bicikl s blatobranima, kao što sam rekao na jednom od prijašnjih videa u zimi. Tam negdje na Muri, mislim, tu na Muri smo ga snimili. Dakle, doslovno MTB s gumama, MTB s blatobranom i sa stražnjim nosačem tereta. Znači, ova konfiguracija mi se doista dopala, iako su i one gume CSV-ove, njegove originalne su bile dobre, nisu bile loše gume, imale su priličnog gripa. Ovo je Smart Sam, ako vidite, vidite u stvari da su različite. To su u stvari gume, prve gume s prvog kotača mojeg MTB bicikla, znači ja ih ne bacim jer prve gume obično nisu toliko istrošene, čak su skoro ko nove, tako da imam dvije različite nažalost. Ali, ako ću kupovat, kupit ću ono tam verziju, doista daje neki onak poseban štih biciklu. U stvari, na svim biciklima daje poseban štih. Malo onak retro, ko stari poniji, ako se ih sjećate. No da, znači s ovim gumama i ovakvim setupom bicikl mi je, pošto se obožavam voziti off-road, bicikl mi je fantastičan. Malo sam učvrstio, znači s originalnim njegovim šrafima, samo sam dobro poštelao blatobrane, dobro sam ih učvrstio tako da proizvode čim manje zvukova na asfaltu, na šoderu, kak na prvom, tak i na zadnjem ovom kotaču. Fenomenalna stvar je, taj bicikl ima nogicu, dobijete u tvorničkim. Meni je to genijalno upravo zbog toga kad idem van i snimam, slikam tu prirodu, a to radim vrlo često. Meni je to genijalno jer mogu tak postaviti bicikl, ne moram razmišljati di ću ga spustiti ovo ono, nego ga tako stavim i idem. Znači ima 5700 km sad, trenutno trošimo drugi lanac i drugu kasetu. Znam, neki će reći kako uspijeva to, znači ja sam prek 90 kg, da se razumijemo, nisam preponašao. Dakle, neki će se pitati kako uspijevam. Uspijevam jednostavno, prva stvar, znači svaki put kad dođem s vožnje, obrišem lanac. Znači, svu prašinu, sav pijesak koji sakupite na lancu, lanac i ulje koje sakupi taj pijesak,
će lanac pojest ko da ga šmirglate. Isto će se dogoditi sa vašim zupčanicima, i prednjim i stražnjim. Pošto je naprijed samo jedan zupčanik, neke je malo jednostavnije za održavanje nego da su 2 ili 3. No, međutim, od traga je 7 brzina i to trebate isto tako redovito čistiti. Znači, već sami tim ako svaki put obrišete je super, ali kad perete bicikl, kazetu zadnju, znači treba dobro očistiti. Ja ju znam skoro svaki mjesec ju skinem dolje, potopim u benzin, uzmem četkicu i dobro ju operem, tako da je apsolutno čista. Sljedeća stvar je dobro imati onaj tool za mjerenje lanca, istrošenosti lanca, košta par eura, ima ih sve posvuda za kupiti, znači i provjeravati taj lanac. Jer jedna kazeta može izdržati 2-3 lanca, zavisi kak ih koristite. Znači ja imam drugu kazetu i drugi lanac zbog toga jer taj bicikl prethodni vlasnik je jednostavno ubio je i lanac i kazetu, tako da sam ja kupio lanac i kazetu i sad sam 3000, prek 3000 sam već napravio s tim mojim lancom i mojom kazetom. Da, znači na uzbrdici, na off-roadu, znači imate cijeli kompletan MTB, velim, ima dodatak taj kad imate i blatobrane gore, kad je vrlo dobro dok kiša pada, a ja sam takav, vozim se po svakakvom vremenu, uključujući i ta rubna vremena kad znam da bi mogla past kiša, onda ti ovi blatobrani dođu doista do izražaja. Znači, 5700 km, nikakvih problema, niti s motorom, niti s bilo kojim mehaničkim dijelom tog bicikla, znači nemam kaj dodati. Bicikl je fantastičan. Po zimi, sigurno ću ostati na MTB gumama. Sljedeće o čemu razmišljam je da im napravim tubeless, tako da budem još komfortniji u vožnji. Znači, svi moji mountain bikeovi imaju tubeless sisteme. Ovo nisam probao ići raditi tubeless, rekao idem prvo da isprobam kak gume dišu i stvarno je promjena nevjerojatna, tako da budem sigurno složio tubeless, vjerojatno bude neka malo geto, jer felge nisu baš obećavajuće da bi bile spremne za tubeless, ali svašta sam doživio. Znači, stvari koje su trebale funkcionirati nisu, a stvari koje nisu trebale funkcionirati jesu. Ja se nadam da je to jedna od tih stvari koja ne bi trebalo funkcionirati, ali ipak hoće. No da, evo, toliko. Ovo je kratki video, rekao samo da vam kažem da su ipak stavio na kraju krajeva i te gume na taj bicikl, pa da vidimo kud će nas put odvesti. Aj, pozdrav ekipa!